कित्याक ही गरज आमची गांव साल्वार करपाक. म्हाका मेसेज आयली तेन्ना कित्याक आमदार म्हणून आमकां आतां रायट आसा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पंचायतीक मिटिंगां आनी ग्रामसभाक वचपाक. सो देखून म्हाका नोटीस येयली नाल्यार हांव आल्दोना पंचायतीक पडटा म्हाका तेश कोन रायट घेवपाचो न्ही. पूण बरो जालो कित्याक हांव आयलां आनी येवपा आशिल्लो तुमकां आदार दिवपाक आनी सांगपाक की तो कायदो आनी कितें आमचें वायटपण जातलें म्हणून. हांव तुमकां गायड करतलो कायदो कितें आनी फॅक्ट्स कितें. हांव नीता बायक थँक्यू म्हणटा की आमकां बरें एक्सप्लेन सांगची. पयलीं तूं उगडास आहा 2020 एसओएट नोटिफिकेशन आयिल्लो 56 विलेजेस 56 हांव म्हणटा कितें नंबर तो पूण 56 विलेजेस गोंयचे अर्बन विलेजेस केल्ले. हांव आमदार नाशिल्लो पण हांवें पासून ऑब्जेक्शन काडलें आनी हांवें म्हणलेलें आमचे गांव आहात ते गांव उरपाक जाय आनी गांव चेंज करून दिवपाचे न्ही. फेब्रुवारी सरकारान रिवोक केलो. आतां फाटल्या दारांनी सडनली आतां एक नोटीस काडली सांगपाक दे वॉन्ट टू रिविजिट तो नोटिफिकेशन विथड्रॉ केलो आनी परत तो नोटिफिकेशन सगळे 56 विलेजीस आनी आमचे पंचायतीक नोटीस दिली. आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 2 गांव येतात, 2 पंचायत येतात, एक आल्दोना येता आनी एक आमची मडी येता. आल्दोना पंचायतीक आसून म्हाका दिसना नोटीस येयल्या कित्याक म्हाका येयना कॉपी ऑफ अ ग्रामसभा आनी नोटीस आसली. बट येयले तेन्ना थिंगा हांव ऑब्जेक्ट करतलो. आतां कायदो कितें हांवें रोखडे तेन्ना आनी आज पासून चॅक केल्ले कायदो कितें. हे अर्बन विलेजीस अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड करूंक सोदता is like not a C class municipality. Please understand. Municipality चे class A class भरपूर पैसे आहेत त्यांना, B class around the city also substantial money and C class are the poorer type of the municipality. It will be like a C class municipality. Second, in the land revenue code फकत डेफिनेशनाचे आहा अर्बन विलेज म्हणून पण फुल लँड रेव्हेन्यू कोड कायद्याने काय बरयलो ना की कोणते नॉन अर्बन करपाक. उगडास दवरा कायद्याने काय बरयलो ना की कोणते प्रोसिजर किती पॅरामीटर्स किती गरज आहा ते नॉन अर्बन करपाक अर्बन करपाक. आता हे चिंत ते ना जाल्यार रूल्स पासून ना. आता विनीता बाईन सांगला की एक नोटिफिकेशन काढूं जाय, तुगे प्रपोजल सांगू जाय, मागीर ऑब्जेक्शन आसूं जाय आनी मागीर हियरिंग आसूं जाय आनी मागीर डिसिजन आसूं जाय. पूण हांव एक मातशें क्लॅरिफाय करूंक सोदता हे नॉर्मली हो प्रोसिजर. पूण कायद्यानी हो प्रोसिजर आहा तेन्ना सरकार कबूल तो प्रोसिजर फॉलो करता. पूण तो प्रोसिजर कायद्यान ना जाल्यार क्वेश्चन मार्क कितें. हांवें तुमकां सांगला तो प्रोसिजर ना म्हणल्यार सरकारा हाती आसतलो तुमकां नोटीस दिनासतना तुमकां हियरिंग घेनासतना डायरेक्ट डिसिजन घेवपाक 2020 केलो तेशें. कोर्टान गेले जाल्यार सांगल्यार कबूल म्हाका आयकपाचें कोर्ट भायर उडयतले आमचें पिटिशन सांगपाक कायद्यानी उणी आसा. सजबल हांव कितें म्हणटा कित्याक कायद्यान वचपाक जाय. सो आता हांव कितें म्हणटा आमगे ऑब्जेक्शन कित्याक आसपाक जाय. 3 वॅलिड पॉइंट्स घेयले ते सगळे मांडून आमी बरयतले. ग्रामसभा रेझोल्युशना आमचे पॉइंट्स आहात ते घेतले. फकत आमी क्लॅरिफाय करूंक सोदता की आमची गांव म्युनिसिपॅलिटी म्हणून जायना बट इट विल बी लायक अ म्युनिसिपॅलिटी. कित्याक म्युनिसिपॅलिटी करपाक म्युनिसिपॅलिटी कायदो अमेंडमेंट करूंक जाय आनी ती नोटिफाय करूंक जाय एज म्युनिसिपॅलिटी अंडर म्युनिसिपॅलिटी एक्ट. सो डायरेक्टली म्युनिसिपॅलिटी म्हणून जायना बट इट विल बी अ क्वासी म्युनिसिपॅलिटी. कळ्ळें तुमकां? ऑलमोस्ट लायक अ म्युनिसिपॅलिटी. सो आता
आनी एक सांगयतो एक कायदो कित्याक आमच्यांनी चॅलेंज करूंक जाता ऑर नोटिफिकेशन वायट कित्याक हे लीगल पयलीं सांगता मागीर फॅक्च्युअल सांगता तुमकां कायद्यांनी तूं कितें करता जाल्यार तुका एक बेस आसूं एक बेस म्हणल्यार डेटा एंड रेकॉर्ड आसूं जाय तो डेटा आसपाक अर्बन म्हूण सांगपाक सरकार जस्टिफिकेशन दिवपाक शकता की भरपूर कन्स्ट्रक्शन येयले लोक वाडले आनी देखून आतां अर्बन करता पण मुंगे रिप्लाय एक गांव पिकअप करून or 56 पिकअप करून तुमच्या ताका वयर अर्बन म्हणून पळोवंक जायना कित्याक कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग गोज अप एवरी इयर एंड अक्रॉस गोवा सो म्युनिसिपॅलिटीचे लोकूय वाडटा गांवांत पासून लोक वाडटा सो इट इज प्रोपोर्शनेट यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग सो हिंगा तेजेर म्हणूं जायना फकत वड्या 10,000 जाल्या आनी बास्तोराक 2,000 आहा अशें करून न्ही सगळ्या वाडटा ते प्रोपोर्शनेटली वाडटा दॅट मिन्स डेटा तुमकां डेटा ना जाल्यार तुमचे बेश्टीक आर्बिट्ररीली नोटिफिकेशन चालू जायना लीगली it will be banned under Article 14 of the Constitution of India being arbitrary. समजला कित्याक म्हणटा कित्याक unless you have material and data म्हाका जाय देखून तुजे बेश्टेन अर्बनाक घालूंक जायना इतलें मोग आसप म्हाका कित्याक इंटेंशन आसप बरें या वायट तुजे बेश्टेन पेपराचेर सायन मारूंक जायना हें अर्बन करपाक दिस विल बी द फर्स्ट फाउंडेशनल फॅक्ट लीडर कायद्यांनी ते नोटिफिकेशन चेंज करपाक एक्सेप्ट करपाक अर्बन आनी सरकारान आमकां कांय सांगलो ना सरकारान नोटिफिकेशन प्रोपोजल करता आसतना सांगलो ना बेश्टें सांगला कोण एक दिसा भायर उठलो बेडासून आनी चिंतलो जाल्यार कोणाचो फोन आयलो आनी सांगलो बाबा तूं कर म्हणून देखून तुगे एक क्वेश्चन आशिल्लें कोण आसा थिंगा म्हजें आन्सर दिवपाक जायना तोच करता आनी कोण वयल्यान सोन ताका डायरेक्शन येयला कोण जाणटे दिल्ली सोन डायरेक्शन येयलें जाल्यार पासून आयज सगळे येतात थिंगा आनी ते सगळे चेंज करूंक सोदता आतां ऑन दीस बेसीस is a fundamental flaw कित्याक if you don't have the data you cannot give a proposal to sustain it you understanding what I'm saying second आमचे आतां जाले जाल्यार केले जाल्यार आमचे VP स्टेटस वयर वता आनी विनीता बायन सांगले ते प्रमाणे आमचे FER वाडटलो सेटबॅकाचे पासून तुका हे गरज नासतली आनी सगळे तुगे डेमोग्राफी चेंज जातले म्हणल्यार लोक पॉप्युलेशन बिल्डिंग सगळे चेंज जातले आमचे गांव आसात ते खंय तूं गेले जाल्यार स्पेशली भायर देशां पासून गेले जाल्यार तूं पळय आमी केन्ना टुरान गेले जाल्यार गांव ते गांव आनी आमचे गोंयान गांव आहा ते इतले ब्युटिफूल गांव इतले ब्युटिफूल देखून लोक येता हिंगा आमचे गांवांत रावपाक शहरांत रावपाक सोदना ते गांवांत येतात ते गांवांत घर घेतात गांवांत प्लॉट घेतात बांगलो बांदतात नो प्रॉब्लम तुजें कितें हो गांव तुजें अर्बन कोण्या टायमार सांगतालो मुंबय करून नाका म्हणिना पळय आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट बॉम्बे बट वॉट आय नीड इज नोशनली बॉम्बे गेले जाल्यार सगळे बिल्डींग दिसतात तुका हांवें तुका हाँगकाँग गेले जाल्यार व्हडले बिल्डींग दोनी सायडीन तुका एक झाड पासून दिसना थिंगा अंडरस्टँड दॅट्स कॉल्ड द गोल्डन मायल रोड सो इट बिकम्स वेन यू गो टू सिटीज आनी तुका एक झाड पासून दिसना जाल्यार यू डोंट सी द ग्रीनरी विच वी सी आय थिंक गोवा विल बी फिनिश्ड मोयरा is known for everything. Moira is a village which is also got intelligent people. Moira, like Benoni in Salsette, Moira is in Bande, cradle of intelligence. And
हो टाइम आमचो जातो चलपाक कोण फायदो घेतलो हेचे इथं बायन सांगला ट्रेडर रियल एस्टेट लॉबी आणि पॉलिटिशियन कोण रियल एस्टेट आहा आणि पॉलिटिशियन हांव तुका सांगता पासून एड करता रियल एस्टेटात ना पासून ते व्हडले ब्रोकर तेही आसत पडलो आहा तुका हांव ना एक पासून केस रियल एस्टेट लॉबीचे घेयना केन्ना म्हाका येताले हांव आमदार केन्ना नाशिल्लो तुजे घेवपाक जाताले आनी ते सोंपे पयशे आनी एक पाटी बिल्डराचे केस घेयला कित्याक म्हगे मनान स्वता आशिल्लें हे लोक आमचे गांव कवर करता सो आता आमी ऑब्जेक्शन काडटा आसतना आमी लिगली ऑब्जेक्शन काडटा आसतना सरकाराक चॅलेंज करपाचें मागणी करपाची न्ही चॅलेंज करपाची तुम्ही दाखोयात ऑन व्हॉट बेसिस यू आर प्रपोजिंग दिस आमी दाखोयात रागार आसात म्हणून तो आमगे लँडस्केप आमच्या गांवाचे चेंज करूंक सोदतात and this will not be tolerated by us. Do you agree with me? Yes. I'm sorry that I'm being emotional, but it is at the moment I'm supposed to guide you, but it is emotion not because of this. It is emotion because every village is sought to be destroyed. So I think we need to stand up, we need to rise, and we need to make sure that these evil plans are destroyed, stopped, and we will not allow this to go further. If necessary, azun kele jaya, if we need to go to court, I will be standing with you and we will challenge you to make it court. So I will ask the detailed reasons on Gorekola now in the Gram Sabha resolution. This will be the objection. In the Gram Sabha resolution get asuna, ami a reason boloya. I सांगले ते विनीता बायन सांगले ते तीन सांगले रिपीट करना देखो नाम रिपीट करना मोर ए रीजन बोले बेशक माका नाका तो के नाक बोल लागना इसलिए नहीं आम्ही रीजन घालून जस्टिफिकेशन दाखवया तेका और तुगे प्रपोजल सांगतोनी और तुगे प्रपोजल कायद्याशीर बसना देखून आम्ही मानून घेनात तुझ्यान करूंक जायना आनी केलें जाल्यार आमी चॅलेंज करतले 5 वस्तू तांकां सांगूंक जाय आनी आमी हे रेजोल्युशनान घेतले हांव तुमकां मागता म्हज्यान वोट करूंक जायना रेजोल्युशनाक म्हजें फकत अटेंड आनी उलोवपा जाता बट एज अ ग्राम सभा तुमकां रायट आसा तुमी उलयतले तुमी वोट मारले आनी तुमी रेजोल्युशन हांव मागता तुमकां युनॅनिमसली पास करून दिया देव बरें करूं